Welcome back to Shraddhanjali Study Center online video classes. So last video रे that is part 5 रे वाणिज्यिक बैंक रो कमर्शियल बैंक रो ओडिया होची वाणिज्यिक बैंक. So वाणिज्यिक बैंक रे हमें पढ़िथिले जे ऋण रो प्रकार भेद जे केते प्रकार ऋण अछि. ऑलरेडी हमें तीनटा पॉइंट डिस्कशन करथिले आ एई वीडियो रे हमें ता परठू डिस्कशन करिबा. सो लास्ट वीडियो रे आमे ऋण प्रदान चाहिए मात्रे फेरस्त योग्य मुद्रा वा ऋण नगदी ऋण प्रत्यक्ष ऋण कंप्लीट करथिले आ ए वीडियो रे आमे अतिरिक्त उठाण स्टार्ट करिबा. सो ए बुझ अतिरिक्त उठाण कहले तमे कोन बुझिबो मने करा जाऊ बैंक रे गोटे लोक गोटे सम्मानास्पद जगार अच्छी आ सी बैंक पई गोटे विश्वास योग्य व्यक्ति सी ता विश्वास तमे ता पर करि परिबो. तो जदी बैंक देखिला एभली गोटे व्यक्ति अच्छी बैंक कौन करिवो ना ताकू अतिरिक्त उठाण हिसाब रे गोटे ऋण प्रदान करिवो. ता माने कोन मने करा जाऊ से व्यक्तिर बैंक रे गोटे अकाउंट अच्छी बा बैंक रे गोटे चलंती खाता अच्छी तो से खाता रे से ऑलरेडी 90,000 टंका से डिपॉजिट करिकी तार सेविंग हिसाब रे बा जमा हिसाब रे रखिछि. ठीक अछि जेहेतु से बैंक पई गोटे विश्वास योगी पात्र तण करी बैंक कोन करिवो ना ताको एक्स्ट्रा किछि ऋण दबो. ता माने ता खाता रे 90,000 टंका अछि 90,000 टंका रु बैंक कोन करिवो ना ताको आउ 20,000 टंका एक्स्ट्रा सुध आकार दबो. ता माने से कोन करिवो ता बैंक अकाउंट रे 20,000 टंका एक्स्ट्रा नेके डिपॉजिट कर दबो. आगुर थिला 90,000 टंका एबे बैंक ताडू ऋण आकार रे 20,000 टंका तबा अकाउंट रे डिपॉजिट करूची. ता माने एबे से केतेटा विथड्रॉ कर परिबो बा एबे से केतेटा उठाण कर परिबो से वर्तमान 1,10,000 टंका उठेई पारिबो. ताकू कोन करिया पड़िबो से 20,000 टंका जो बैंक ताकू ऋण आकार रे देइची एक्स्ट्रा पैसा जो देइची तार हिसाब रे ही ताकू सुध ही प्रदान करबा को पड़िबो. ठीक अछि ता माने सिंपल कथा आगुर तार 90,000 टंका देला बैंक ताकू 20,000 टंका ऋण देला ए ऋण रो परिमाण को ता खाता को ट्रांसफर कला एबे ता खाता रे 1,10,000 टंका अछि ता देरु एक्स्ट्रा केते पैसा बैंक देइची मात्र 20,000 टंका देइची. सो 20,000 टंका ताकू बैंक को फेरस्त करिया को पड़िबो आ सुध हार मध्ये दबा को पड़िबो. तेणुकर ताकू आज अतिरिक्त उठाण आ अतिरिक्त उठाण नॉर्मली सम्मानास्पद और विश्वास योग्य बैंक को जे थांती तो सेही लोक माननक पई ए सुविधाटी उपलब्ध करा जाई थाए. अच्छा एबे हमें 4 नंबर कार्य देखिबा बैंक रो 4 नंबर कार्य होची विनिमय पत्र रो अवमूल्यन हला आ माने कोन बुझो विनिमय पत्र एक ऋण पत्र विनिमय पत्र को तमे आर अर्थ रे कोन कहि परिबो एक ऋण पत्र मध्ये कहि परिबो. आ एटा साधारणतः 90 दिन पर्यंत कार्यकारी हेकी रहिताय. एकोटी के हमें डिटेल ले उदाहरण माध्यम रे बुझिबा. मने करा जाऊ जणे व्यक्ति अछि ता ना होची राम आउ ये होची गोटे कंज्यूमर बा ये होची गोटे क्रेता. तापर मने करा जाऊ आउ जणे व्यक्ति अछि ता ना होची हरि आउ ये होची जणे विक्रेता. तो राम कोन कला ना हरि ठारू 1,000 टंकार मेडिसिन किनला बा औषध किनिला. तो तले राम हरि ठारू 1,000 टंकार मेडिसिन किनिला तो हरि ता बदले ता गोटे कोन देला बिल देला बा ता गोटे चिठा प्रदान कला. सो किंतु से जो चिठार परिमाण केते 1,000 टंका से ताको 1,000 टंका समय रे देई पारला नाही. ता माने कहला संगे संगे मु तते पेमेंट देई परिबी नाही किछि दिन गला परे मु तते पेमेंट देबी. कोन पेमेंट ए जो मेडिसिन किनिबार पेमेंटटा से तबु दबो. के कहला राम आ हरि को कहला. हरि कोन कला हरि राम कति गोटे बिल बा तमे कहि परिबो गोटे चिठा दे देला. सो चिठाटा को राम कोन कला ना एक्सेप्ट करि सेला परे हरि कति को पुनी फेरे देला. ता माने एबे राम कोन करिवो ना हरि पाखुरु हरि को 3,000 टंका दबो केते दिन परे 3 मास परे बा 90 दिन परे से ताको 1,000 टंका दबो. जेहेतु हरि राम पई 3 मास अपेक्षा करूची माने तार पेमेंटटा पाया पई 1,000 टंका पाया पई से केते मास अपेक्षा करूची 3 मास अपेक्षा करूची. तेनु करी हरि कहला तते
ମୋତେ କିଛି ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ରାମକୁ ଏଇ 1000 ଟଙ୍କା ଉପରେ କିଛିଟା ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ହରି ତା ପାଇଁ 3 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ତାମାନେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସେଇଟାକୁ କହିବା ବିନିମୟ ପତ୍ର। ତାମାନେ ଏଇ ବିନିମୟ ପତ୍ରରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ମେଡ଼ିସିନର କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା, କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ସେ କିଣିଥିଲା, କେତେ ଦିନରେ ଏଇଟା ମ୍ୟାଚୁରି ହେବ, ତାମାନେ 90 ଦିନ ପରେ ସେଇଟା ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବିନିମୟ ପତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଠି କାମ କ'ଣ ସେଇଟା ବୁଝିବା। ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ କରେ ନା, ଏଠି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ବା କେମିତିଆ ମାଧ୍ୟମ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ଏଠି ତମେ ବୁଝିବ, ମନେ କରାଯାଉ ହରି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ହରି କହିଲା ମୋତେ ବିଫୋର୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବା 3 ମାସ ଆଗରୁ ବା 90 ଦିନ ଆଗରୁ ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର, ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ହରି କ'ଣ କରିବ ନା, ସେଇ ଯେଉଁ ବିନିମୟ ପତ୍ରଟାକୁ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ, ନେଇକି ଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କ କତିକି। ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ କରିବ ନା, ସେ ବିନିମୟ ପତ୍ରରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ତାମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ପ୍ଲସ୍ ତା ଉପରେ ରାମକୁ କିଛିଟା ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ 90 ଦିନ ପରେ ପଇସା ଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ମନେ କରାଯାଉ ସେ 1100 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେବାର ଥିଲା। ତ ହରି କ'ଣ କଲା, ତାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନେଇ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଇ ବିଲ୍ଟାକୁ ବା ବିନିମୟ ପତ୍ରଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ହରିକୁ ତାର ମୂଲ୍ୟଟା ଦେଇଦେବ, ବା ହରିକୁ ମନେ କରାଯାଉ 1050 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ କରିବ ନା, ତାର କମିଶନ ହିସାବରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ଏଇ କାମ କରୁଛି ଯେହେତୁ ହରିର 50 ଟଙ୍କା ସେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ। ଯେତେବେଳେ 3 ମାସ ପୁରିଯିବ, 3 ମାସ ପରେ ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ କରିବ ନା, ରାମଠୁ ଯାଇକି ସେ ପଇସାଟା କଲେକ୍ଟ କରିକି ନେଇ ଆସିବ। ତାମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ କଲା ନା, ଗୋଟେ ବିନିମୟ ପତ୍ରର ଅବମୂଲ୍ୟାୟନ ଏଠି କଲା। ବିଫୋର୍ ଡେଟ୍ ହରିକୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲା, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଇଗଲା ବା ଦିନ ପୂରଣ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ କ'ଣ କଲା ନା, ରାମଠାରୁ ଯାଇକି ଏଇ ମେଡ଼ିସିନର ପଇସାଟାକୁ ସୁଧ ହାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଥିବ ଡେଫିନେଟଲି ମୋତେ ପଚାରିବ।